again guys, we're the group 2. Our topic is leadership training. So kani siya is kaning continue rin siya sa amo ang discussion atong Monday. And humanata sa good leadership. Sa 10 characteristics of a good leader. And next we have the Maxwell 99 traits of true leader. And last, the informational leadership. So ang next topic ani kay i-report sa next reporter nga si Mahumas. Everyone, so yesterday we tackled about the transformational leadership and wala man to nahuman no kay which is time minister. So karon ato siya ang manon. So magsugod ta sa personal commitment. Personal commitment. Leaders take personal responsibility and initiative, willing to use unconventional but ethical methods. Pasabot ani no, as usa ka leader, dili lang masalig sa uban para mabuhat sa trabaho, kundi siya mismo mabuhat og lakang, magpakita og kusog sa paglihok, o kinahanglan mo gamit siya og lahi nga pamaagi basta kini matarong og walay paglapas sa etika. Next is transactional leadership. Transactional leadership. Power-based leadership, Sir 9, relies on reward and coercion, force or fear to influence followers. Pasabot ani, ang leader nga gamit ani nga estilo mosalig sa panghatag og premyo or benepisyo aron mosunod siya sa mga tao. Ug kun dili gamiton ng hulga o pwersa nga pakapahadlok aron mapugos nila sila sa pagsunod sa ilaha. So aware man dito ani guys no nga kasagaran sa tuang. So guys, mao ni siya ang example sa transactional leadership, patronage or coercion or fears. Pasabot ani ang relasyon sa tali sa leader og sa mga tao nakabase sa usa ka trading. Mosuporta ka, tagaan ka. Ug dili ka mosuporta, kuhaan ka og hadlok-hadlokon ka, di ba? Kasagaran mi sa nga di ba karon nga politika which is namugos na lang sila nga. Ug dili ka ila kang hulga-hulgaon, di ba? Aware naman man na guys no. Okay, transformational leadership needs-based approach begin with understanding the needs of the member. Pasabot ani no, ang leader una nga mamina og tan-aw unsa gyud ang kinahanglan sa mga tawo. Sama sa tabang, suporta, kahimtang sa trabaho o kahimtang sa personal nga kinabuhi. Ug gikan niini maghimo siya og mga lakang o desisyon nga motubag sa maong panginahanglan. Role modeling, the leader sets an example by living out strong values, demonstrate integrity and positive personal qualities. Pasabot ani guys no, ang leader dili lang mag-ingon kung unsa ang buhaton, apan siya mismo ang mapakita sa maayong pamatasan o tinuod ng kinaiya aron sundon siya sa uban. Leaders characteristic, approachable and accessible. Nagpasabot kani guys nga ang maong leader sa yon duolon, walay kahadlok ang mga tao sa pakipag-istorya sa iyaha og dali siya maabot bisan unsa pay kahimtang niya. Ang usa ka leader guys nga ani kasagaran mapakita og kabuutan, pagpangadji og pakabana sa mga tawo nga iyang gatiman. Dili siya mapakita og garbo o magbutang og halandong distansya nga makapalisod sa komunikasyon. Bisan busy pa siya guys, mangita gyapon siya oras aron minaw sa mga pautana sa problema o sugyot sa iyang mga membro. Sama sa giingon ni Sir kagahapon guys no, is dili ka matawag na good leader kung dili ka kabalo mo dala sa imong mga membro. So next guys no, is nakita niyo ng Venn diagram dira guys no, naa siya transformational leadership, naa po siya transactional leadership guys no. So una ta sa transformational leadership guys no. Promotes trust and autonomy, focus on long-term goals, innovation, and personal growth. So, sa simpleng pagkasulti guys, no, ang transformational, mas nakatutok siya sa pagdasig o pag-usbaw sa tao sa taas nga panahon. Ang transactional leadership guys, no, is nag-base siya sa rewards and punishment, emphasizes performance monitoring and control, relies on hierarchies. So kani po siya guys no, is nagabase po siya sa ganti o silot para makabuot ang ginatunghang resulta. So overall guys no, sa laing pagkasulti bisan lahi ang ila estilo, parihag gihapon sila nga gusto nga mulambo ang grupo o magkanahanglan sila nga magubang-ubang trabaho, which is teamwork. So maulan to siya guys. Thank you sa papaminaw sa ako ang report. Good morning everyone, I'm Marian K. Ables and I'm the third reporter of the Group 2. And there are the behavior of a transformational leader. First is articulate in creating a compelling vision of the future. Sa madaling salita, ito ay kakayahan ng isang leader na may papaliwanag ng malinaw at nakaka-inspire kung ano ang gusto marating ng isang grupo. So second, uses stories and symbols to communicate his/her vision and message. So, in short, ito ay isang kakayahan ng isang leader na gumagamit ng kwento,
halimbawa o simbolo para mas madaling maintindihan at malaman ng tao ang kanyang mensahe. So the third is specify the importance of having a strong sense of purpose and a collective mission. So dito, ipinapaliwanag ng isang leader kung bakit mahalaga na ang bawat isa ay may malinaw na layunin at pare-pareho ang direksyon o misyon. Fourth is talks optimistically and enthusiastically, expressing confident that goals will be achieved. At dito naman nagsasalita ang isang leader ng positibo at may sigla at pinapakita ang tiwala na makakamit ng isang grupo ang kanilang mga layunin. And the fifth is engenders trust and respect by doing the right things rather than simply doing things right. Ang leader ay nakakakuha ng tiwala at respeto ng iba dahil pinipili niyang gawin ang tama. So tungod kay gipili niya nga buhaton ang tama, pinaagi ato is nakuha niya ang respeto o ang tiwala sa ubang tao. And the sixth is instills pride in employees. So kapag nagpapakita ang isang leader ng tiwala, respeto at pagpapahalaga ng mga empleyado, ay mas mararamdaman ng mga empleyado na mahalaga sila at pinagmamalaki nila ang kanilang trabaho. 7. Talks most about important values and beliefs. So dito, ang leader ay madalas na nagsasalita tungkol sa mga paniniwala at pagpapahalaga tulad ng katapatan, respeto at pagtutulungan. 8. Considers the moral and ethical consequences of decisions. So bago gagawin ng isang leader ay iniisip muna kung tama o makatao ang magiging epekto ng kanyang desisyon. So hindi lang kung ito ay makakabuti sa negosyo o makakatipid. 9. Seek different perspective when solving problems. So bago magdesisyon ang isang leader ay nagtatanong at nakikinig sa iba't ibang opinyon at idea para mas makahanap ng pinakamagandang solusyon sa problema. 10. Encourage employees to challenge all assumptions and think in new ways. Hinihikayat ng isang leader ang mga empleyado na huwag basta sundin ang nakasanayan kundi mag-isip ng mas bago, mas magaling, mas epektibong paraan ng paggawa ng trabaho. 11. Spends time teaching and coaching. At ang isang leader ay naglalaan ng oras para turuan at gabayan ang mga tao, hindi lang basta inuutusan, tinutulungan niya silang matuto at gumaling sa trabaho. 12. Considers each employee's unique needs, abilities, and aspirations. So ang isang leader ay iniintindi ang bawat empleyado bilang isang natatanging tao, may kanya-kanyang pangangailangan, galing at pangarap sa buhay o trabaho. 13 is compassionate, appreciative, and responsive to employees. So, ang isang leader ay isang maunawain, marunong magpasalamat, at nakikinig at tumutulong agad sa pangangailangan ng mga empleyado. 14. Recognize and celebrates each employee's achievement. So, nakikita ng isang leader o na-appreciate niya ang mga nagagawa ng bawat empleyado at marunong magpasalamat o magdiwang kapag may magandang nagawa. So yun ang mga pag-uugali ng isang leader at pakikitungo na nakakapag-inspire o na nakakapag-motivate o nakakapagbago sa mga tao. So let's proceed to 4 components of transformational leadership. First is charisma. Okay, when we say charisma, ito ay kakayahan na makaakit at maka-inspire ng tao dahil sa paraan ng pagsasalita or pag-uugali. Second, inspirational motivation. Okay, when we say inspirational motivation, ang leader ay nagbibigay ng malinaw at positibong layunin na nag-i-inspire sa mga tao na magsikap at maniwala sa kaya nilang maabot. Third is intellectual stimulation. Intellectual stimulation, ito ay paraan ng pamumuno ng isang leader na hinikayat ang mga tao na mag-isip ng malalim, maging malikhain at maghanap ng bagong solusyon sa mga problema. So like example is science teacher. So instead nga ihatag na ang answer sa experiment is nangutanap siya siyang mga student. So what if ilisdan na to ang isa ka sangkap or isa ka material? So ano ang posible nga ma-resulta? So sa katong paraan is ang mga student is kabalo na mag-analyze or kabalo mag-eksperimento or kabalo mangita og solusyon. Fourth is individualized consideration. Ito ay paraan ng pamumuno ng isang leader
na nagbibigay ng pansin at suporta sa bawat membro bilang isang individual. Ibig sabihin, kinikilala niya ang pangangailangan ng bawat isa or lakas at kahinaan at dito tinutulungan niyang mag-grow sa kanilang sariling paraan. Qualities and reach of transformational leadership. When we say qualities, ito ang mga ugali o kakayahan ng leader gaya ng charisma, vision, creativity, or empathy. Ang reach naman, ito ay abot ng kanyang impluwensya, hindi lang sa maliit na grupo, kundi maaring sa buong organisasyon or komunidad. So, ang pamumuno ay makikita at naipapatupad hindi lang sa isang lugar, kundi sa iba't ibang antas. So, ang idea ay hindi lang nananatiling sa salita, kundi kailangan din nating konkretong gawin or kailangan din natin gumawa ng batas sa ating organisasyon. So, dito, walang sobrang mahigpit or mataas na mababa. So, walay favor at lahat tayo ay may boses sa paggawa ng mga desisyon. At dito, sinisigurado ang mga gawain at desisyon ay makatarungan, tapat, at may integridad. And there are transformation in values, processes, and institutions. Transformation of values, ito ay malaking pagbabago sa paniniwala, ugali o prinsipyo ng isang tao o grupo at para maging handa sa mga sitwasyon. At nangyayari ito kapag ang leader ay nakapapagbago ng mindset sa mga tao. Like power from dominion liberation and conflict from war to peace and focus from efficiency, equity, and equality and development from growth, sustainability, and norms from winner to take all share and caring. And the second is transformation of processes. Ito ay ang pagbabago o pagpapabuti ng paraan ng paggawa ng mga gawain upang maging mas mabilis at mas epektibo. Ginagawa ito para tumaas ang kalidad ng trabaho, makatipid sa oras o gastos at maging mas maayos ang sistema. From hierarchical to participatory, and from corrupt to clean, from secretive to transparent, then from burdensome to empowering. And the third is transformation of institutions. So, ito ay malaking pagbabago sa patakaran o layunin ng isang organisasyon o institutions. Okay, like example is kanang isa ka hospital nga kulang og mga facilities or kanang hinay bitaw silang serbisyo. Ug tungod ato is gibag-o ang namuno sa ila. Ug nag-upgrade sila sa ilang mga kagamitan ug nagdagdag sila og mga laing facilitator. Og nagkandak sila og isa ka training nga ug unsaon pagpakatungo or pakikitungo sa isang pasyente. Ug tungod ato is nibalik ang pagtuo sa tao or nibalik ilang pagsalig sa katong hospital. And there are shifting from transactional to transformational leadership. Members take responsibility for decisions and leaders enable creativity and flatter instructors. Focus on a strategy to adapt to change. Leaders should emerge from within the group, and leadership is a shared, growing process. Okay, when we say transactional leadership or transaction or nakatutok sa trabaho kapalit ng gantimpala. And transformation leadership, nakatutok sa pagbigay inspirasyon at pagbabago ng mindset at pag-unlad ng bawat miyembro. So like example is sa isang call center. So ang dating manager ay puro ang target lang niya is ang bonuses. So nag-focus siya sa mga bonuses. So kapag hindi ka umabot sa quota, so bawas bonus. Kapag umabot ka ay may dagdag pera. So at dumating ang bagong manager na hindi lang nagbibigay ng targets kundi nagbibigay rin ng training, career growth program, and inspirational talks. And there are 3 leadership functions in transformational leadership. So first is task function, and allocate and control tasks using peer support and self-control, and define and plan tasks with group input, and monitor and adjust performance collaboratively. So like example is a school project. So ang leader is nag-discuss about sa topic ug nag-assign siya og unsa dapat ang buhaton sa mga member. So nag-discuss po siya og kano sa dapat mahuman ang mga buhaton. So like halimbawa is na isa ka member nga mag-research ug napoy isa ka member nga mag-present ug napoy isa ka member nga mag-report. And second is team functions. Set group standards and promote discipline and team spirit, and encourage, motivate, and develop sub-leaders, and practice open communication, and emphasize lifelong learning and training. So like example is isang sports team. Para makilala nila ang mga miyembro at ang isa't isa ay ang coach ay gumawa ng team building activities at tinutulungan ng mga
mga miyembrong may hindi pagkakaunawaan para maayos agad. So parang glue na nakadikit sa team para maging mas matatag at magkaisa kahit na may hamon. Third is individual function. Address personal concerns and praise and boast confidence, use and develop talent through continuous training, and build status and pride and involve members in decision making. So like example is sa klase, then ay isa ka student nga naglisod sa math and napansin ng teacher at binigyan ito ng one-on-one tutorial. Sa katunga pamaagi is mas na-exercise siya. At dito nagtatapos ang aking report. At sana may natutunan kayo sa aking report ngayon. Salamat. Hey everyone, my name is Antoinette Adan, and now let's talk about the leadership development. So, leadership development is a process focused on enhancing an individual's capacity to lead and influence others, ultimately driving positive outcomes with the team or organization. The first one is developing a pool of leaders. Widen the catchment area to include more diverse and capable individuals. It's all about building a group or pool of leaders by making leadership opportunities more exclusive and open to a wider range of people. Next is identify individuals with the basic leadership potential. It expands the recruitment area so more diverse and capable individuals can be considered. Next, ensure a democratic selection process to promote inclusivity. This is use a fair and democratic selection process to ensure exclusivity and equal opportunities. Instead of limiting the people of candidates, mas mag-reach og daghan na candidate in order for us to identify them. In short, it's all about finding potential leaders from varied backgrounds and giving everyone a fair chance to step into leader role. The next one is providing knowledge and skills. Offer training on leadership principles and responsibilities. Equip potential leaders with technical and soft skills. Focus on continuous learning and growth. So, providing knowledge and skills to future leaders involves giving them the right training, guidance, and opportunities for growth. First, it is important to offer training on leadership principles and responsibilities so they understand what it truly means to lead and manage a team. Second, equip potential leaders with both technical skills such as problem solving and project management, and soft skills such communication, teamwork, and empathy to make them more effective. Lastly, there must be a focus on continuous learning and growth, meaning leaders should keep improving themselves through ongoing education, experience, and feedback. This process ensures that potential leaders are not only knowledgeable, also capable for applying their skills effectively in real situations. Building personal capacities. In building personal capacities, darian na mabuild ang self-confidence, emotional intelligence, strengthening their communication and decision-making skills, promoting resilience and adaptability. Without building personal capacities, several negative consequences arise, affecting both individual growth and broader organizational success. Develop leaders' self-confidence and emotional intelligence, helping leaders trust their abilities and manage emotions well. Strengthening their communication and decision-making skills so they can express ideas clearly and make sound judgments. Promote resilience and adaptability, enabling them to recover from setbacks and adjust to changing situations. In short, it's all about developing the leader's inner strengths, mindsets, and personal effectiveness alongside their skills. Leadership as a lifelong process.
Recognize leadership development as an ongoing journey. This means leadership skills are not learned overnight. You keep improving and adapting as you face new challenges and experiences. Provide continuous mentorship and feedback. Good leadership seeks advice from mentors and listen to constructive feedbacks. This helps them grow and make better decisions over time. Encourage reflection and self-improvement. Leaders should regularly look back at their action, learn from mistakes, and find ways to improve both personally and professionally. Leadership is a journey without a finish line. It requires constant learning, guidance from others, and willingness to reflect on one's own actions to become better. In short, leadership is a lifelong process that requires constant learning, mentorship, and personal growth. Support active leaders. Avoid the place and forget approach. Don't just assign someone to a leadership position and then leave them to figure out everything. Leaders need guidance and connection even after they start. Offer consistent support after assigning leadership roles. Keep providing resources, training, and encouragement so leaders can succeed in their concerns and create ways for them to share feedback and ideas. It's about making sure leaders get ongoing support, interaction, and feedback to succeed in their role. Virtuous cycle of leadership control. Create awareness of the transitional leadership framework. Make sure people understand this style of leadership, which focuses on inspiring, motivating, and developing both leaders and members. Emphasize the need for active, informed, and committed members must engage knowledgeable and dedicated to the group's goals. Leadership must demonstrate full support to inspire the same from members. When leaders actively support and stand by their members, they motivate members to give the same level of commitment and return. Traits of an effective leader. Energetic, sympathetic, friendly, understanding. An effective leader has a positive attitude, cares for others, builds a good relationships, and understands the needs and feelings of their team. Confident in their role and responsibilities, they know what is expected of them and carry out their duties with assurance, which helps inspire trust from the team. Leads by example to gain trust and cooperation. They demonstrate the behaviors and values they expect from others, showing commitment through their own actions so that team members are motivated to follow. Hello sir, my name is Ranulfo Escapiti Jr. and my topic is Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People. Number 1. Be proactive. Take responsibility for your actions and life. You choose your response to any situation, use creativity, and take initiative. You are in control, not your environment. It means taking control of your life instead of blaming others or your situation. You just don't react. You choose how to respond. You accept responsibility of your choice and use your initiative, creativity to solve your problem. Instead, moingon ka nga dili mo kaya, mangita ka og paagi. For example, nabagsak ka sa midterm exam kay tungod kay imbes mag-study tibok adlaw, ang imong gibuhat nagdula og cellphone. So para makapasar ka sa final exam, ang imong buhaton is mag-study gyud ka. Dili kay pasagdaan ni imong kaugalingon kay imuha man ang responsibilidad isip usa ka estudyante. Number 2, begin with the end in mind.
Know your goals and desired outcomes. Plan with a clear vision of success. Align action with long-term objectives. Visualize what you want to achieve. Knowing what you want in life and planning with the goal in mind. You think about your future success and make sure your action today help you reach your dream. You visualize goals and work step by step toward them. Example, kung gusto ka mahimog maestro in the future, dapat mag-study kag mayo aron maabot mo na nga mga pangandoy. Number 3, put first things first. Practice self-management and discipline. Prioritize important tasks or over urgent ones. Focus on what truly matters. Organize your time effectively. Dapat i-manage nimo imong time nga imbis magbuhat ka bisag unsa, ang imong unahon dapat ang kanang mga importante. For example, imbis magsige kag scroll sa imong cellphone, ang imong buhaton na lang kay mag-study o unahon nimo mga homework like og na assignment kay makatabang man na sa imong goals sa kinabuhi. Think win-win. See life as cooperative, not competitive. Aim for mutually beneficial solutions. Build trust in relationships. Value fairness and balance in decisions. So, kung mo believe ka nga, ang tanan mo daog, life is just not about competing or beating others. It's about finding solutions where both sides benefit. When you think win-win, you care about your own success and the success of others too. You build trust and strong relationship by being kind, fair, and respectful. Instead of fighting over who's right, you look for a solution that works for everyone. Number 5, seek first to understand then to be understood. Listen with empathy before responding. Understand others' respective and feelings. Build deeper relationship through active listening. Communicate clearly and respectful. It's all about listening before you speak or try to explain your side. You first try to understand how the other person feels or what they are saying. You listen with your heart, not just your ears. That's called empathy. When people feel understood, they're more likely to listen to you in return. This builds better communication, stronger friendship, and fewer arguments. Number 6, synergize. Combine strength through teamwork, value difference, and work together. Promote creative collaboration, achieve better results together than alone. So working together to achieve more than what person can do. Alone, it's all about teamwork, using each person's strength and respecting difference. Instead of arguing or competing, we listen to each other ideas and combine them to creating something better. When we work as a team, we can solve problems in smarter, more than creative ways. Number 7, sharpen the saw. Continuously renew yourself in 4 areas: physical exercise, nutrition, rest, mental learning, reading, growth, emotional, social relationships, empathy, spiritual purpose, values, inner peace. Taking care of yourself so stay strong, healthy, and ready to learn and grow. There are 4 areas we need to take care of. Number 1, physical exercise, eat healthy food, and get enough sleep. 2, mental health. Keep learning, read books, and challenge your brain. 3, emotional and social. Spend time with friends and family. Show kindness and build good relationship. 4, spiritual. Think about your values, goals, and inner peace. You can pray immediately or just enjoy quiet time. This habit help us stay balanced, peaceful, and full of energy. So, good morning, everyone. Again, my name is Alexa Cortez, and I will be gonna want to discuss the teamwork. So, what is teamwork? Teamwork is a collaborative effort of a group to achieve a common goal, essential in business, schools, and organization. Requires a cooperation and effective communication. So, ano siya diri no leader can do it alone. So walay leader nga mabuhat niya ang iyahang desire nga ma-achieve ang iyahang goal. Kailangan jud ang teamwork, especially sa school. For example na lang sa ato ang sayaw sa PE.
kailangan jud siya og kailangan jud siya og teamwork kay kung wala tay teamwork dili na to ma-achieve ang ato ang goal nga ma-present ang ato ang sayaw nga nindot ug dili ta maulawan. So for example, wala tay teamwork as a schoolmate or isa ka grupo sa tong eskwelahan sa tong sayaw sa PE. So ang outcome ana is maulawan jud tanod kay pangit na tong presentation kay nga naman wala man tay teamwork, wala man ta nagkasinabot. So ngan ana ang teamwork. So ang teamwork pod is napo na siya sa business, especially kung inyong business is kaning nakigkulab sa inyong business. So najud moy kuana na jud moy teamwork kay magstoryahanay mo kailangan man po na siya communication kay magstoryahan mo nga ana pila may DVI pila may kuana ni pressure quality unsa man nga ana. So nga ana ang teamwork nasa schools, nasa business, and especially nasa organization. For example, organization is sa peer group. So sa peer group na sila goal kanang na sila organization gali na sila tabangon na sila main goal. So para ilahan ang makuha ilahang main goal is magkuha na sila na sila teamwork magkasinabot sila magstoryahanay sila na sila meeting or para ang ilang organization is mulambo jud. So ang teamwork na dara ang ato ang pagka kanang ato ang panaghiusa o panagtabang. So next we have the key characteristic of teamwork. So key characteristic of teamwork involves constructive feedback, use individual skills for a group success, prioritize group needs over personal interests, encourage passion and commitment to share a goal. So sa key characteristic is kanang paghatag og positibo nga feedback. For example na kanang bisan pa man nga kanang inyong grupo is kanang napildi or something moingon ka dito nga okay na kuan na kaning kanang importante kay nakapresenta natay grado ato magibuhat ang atong best worth it man to na imuhang iingon sa ibukan and kanang imuhang kanang gamiton kung unsa man ang abilidad sa imuhang membro. For example, sa isa ka sport team, ang isa kay kanang dili siya kabalo kayo mo shoot. So kadto siya imuha siyang dili siya kabalo mo shoot pero how siya mo depensa sa bola. So man nimo siya ibutang kay nakita man nimo siya nga kanang siya kay dili siya kabalo sa shooting, so diri ako na siya ibutang sa mo depensa kay para makadaog ang ang team. So ngin ana ang imong kan dili kay di man kakabalo mo siya hawa dira dili nimo siya ingunanan sa gamitan nimo imong kanang imong kilatisin ang imong abilidad sa imong membro. Ikatulo is pag-una sa grupo kaysa sa imuhang personal na interest. So, dili ka selfish. Kung unsa man ang need sa imong grupo, imuha jong nga hatag. So, dili nimo unahon ang imuhang kaugalingon. For example na lang, para sa sayaw or sa sport na punta dito sa basketball. So, imuhang kanang hunaon ang imuhang mga kagrupo kung unsa ilang panginahanglan o unsa man ang kuan. Igo lang ka nga mulid ana sa imuhang kagrupo. So, kuan mo imuhang i-set aside ang imuhang personal interest na kuan kanang ikaw ang mo kuan diri ikaw ang mo ako na lang sulod di kay para makadaog ta sa dili kailangan pud di ba kailangan nimo gamiton ang abilidad sa imong sa imong membro. So kaning next is kanang pagkuan nimo pag kanang naakay kadasig og commitment sa inyong goal. So pareha sa lang sa sayaw bisan pa man og kanang daghan kay reklamador, daghan kayo mga chidra nga sige yo kay kapuyan na ngayon sig balik og sayaw. So kailangan nimo og kadasig nga kanang bisan pa man kailangan nimo courage ba nga go laban lang ta guys kay para makapresenta di ta maulawan sa ato ang sayaw di ta murag buki. So dapat kay commitment ang teamwork na commitment sa isa ka grupo kay para ma-achieve ang inyong goal. So that is the key characteristic of a teamwork. So next we have importance of teamwork. So
vital for achieving common goals, promote in schools, workplace, community setting, enhance problem solving and project execution, builds mutual trust and accountability. So, ang important sa teamwork kay kanang ang importante para maabot ang inyong common goal kanang kung tanan mo tabang mas dali mahuman, kung tanan mo participate mas dali mahuman. For example, kung tanan ta mag-participate sa ato ang sayaw is dali ra jud ta mahuman sa atong practice, dili na ta magsig balik-balik from the top kay nana puy kuan. So kailangan siya inana. Gina-promote pud ni sa eskwelahan sa trabaho, especially sa eskwelahan jud ato ang makuano kay kanang nay mga sayaw, mga activity. So kanang na jud na dara ang ato ang teamwork no as a isa ka grupo. So ang kanipon ang importante pud aning teamwork is kanay maka-enhance siya sa atong problem solving. So na problema ka kay ang imong isa ka membro kay wala nitong kay dugay kay siya kay Filipino time biya kayo tanaw. So sasayaw kay ang sabot kay 10:30 na daw niya niabot siya 12 niya kamo kay nahuman na magsayaw. So kantos diyan na pud imong practicean. So kanang maghuna-huna ka ba kung unsa ang dapat nga buhaton. So mubalik ka pinakauna kay para ang inyuhang sayaw is siya kanang ma-practice og maayo og makasabay putong isa nga na late. And muna to, maka-enhance siya og problem solving. Isa pa kayo ni ka-importante ang builds mutual trust and accountability no kay kung isa sa inyo sa isa ka grupo kailangan jud mo namoy trust pagsalig sa usa. And for example na lang kanang barangay clean up drive. So kanang kung ang isa ka barangay, for example diri sa San Jose is kanang magtinabangay tanan nga mga tao diri or mga porok nga mahinlo kay dali ra siya pag magtinabangay. Pag gamay lang ang participant mas dugay, kung mas daghan mas dali. Next, we have teamwork and action. Members focus on the shared goal. Personal conflict are set aside. Have everyone contribute actively. Passion and dedication are visible and group effort. So, ang member jud kay kanang mag-focus sila sa isa nila ka kung unsa man ang ilang gisabutan nga goal nila, ang sayo makadawgta mapresenta to. So, na sila nag-share sila isa nila ka goal as a teamwork. So, personal conflict are set aside. Kung naman kay kaaway dira sa inyong grupo, dili nimo idamay ang inyong dili na lang ko moapil kay naa siya. So kailangan nga imong i-set aside ang imuhang kalagot kasuko kung kinsa man para ang inyuhang team is maka-present og tarong. Everyone contributes actively. So ang inyong isa ka grupo, so naadjud ang tanan nga naadjud sila ma-contribute sa inyuhang grupo. For example na lang, dili man siya kabalo mo sayaw, so diri ka sa props man. Dili man kabalo siya mo kano, so diri ka na. Diri hawd man ka mo sayaw, diri ka ngan ana ang action and need pud ang passion and dedication are visible in our group efforts. So muna siya ang teamwork and action. So that's all and thank you. Good morning everyone. My second report is all about decision making. Decision making is the process of selecting the most logical choice from. So ang pasabot ani guys no, kung daghang kag option sa imong kinabuhi, imong timbangon og hunahon pag-ayo kung asa ang pinakamayo ug pinakalig-on nga solusyon para sa sitwasyon. For example guys, nakay tulo ka trabaho, ang usa kay taas ang sweldo pero layo. Ang duha kay duol pero gamay sweldo. Ang ikatulo kay sakto ra ang sweldo medyo duol. Imo susihon guys kung asa ang bintaha o dili bintaha nga opsyon para makapili ka sa imuhang gusto para sa imuhang kahimtang. Importance: crucial for survival and prosperity. Quick and correct decision making is a highly valued trait. Good decision set individuals apart. So ang pasabot ani guys no, kung kabalo ka mapili og gusto action sa paspas nga panahon, dako ang imong posibilidad nga maluwas sa lisod nga sitwasyon ug molambo sa imong mga plano sa kinabuhi. Kini nga abilidad kasagaran makita sa mga epektibo nga leader ug mga tawo nga taas og pagsalig sa kaugalingon.
So next guys no is steps in decision making. Identify alternative solution and objectives, clarify goals. So ang pasabot ani guys no kung naa kay problema o proyekto kinahanglan una nimo makita ang tanang posibleng paagi nga makasolbad niini. Ug masabtan kung unsa gyud ang imong tinuod nga gusto maabot sa ingon, klaro nga makapili ka sa pinakaangay nga lakang para sa kalampusan. So number 2 is evaluate possible option. Analyze pros and cons. Assess how well each option meets the objective. Pasabot ani guys no, imong timbang-timbangon ang maayong bahin o dili maayong bahin. Sa matag option unya imong evaluate kung pila ka porsyento o unsa ka epektibo nga makatabang kini aron maabot ang imong giset nga mga goal. Select the best option. Choose that's effective and logical solution after care evaluation. So, ang pasabot ani guys, no, human nimo susiyo na tanang option, tanaw no sa ilabing duol sa imong mga tumong, imong pilion ang kapilian nga makatag pinakamaayong nga resulta sa pinakagamay nga risgo o cost. For example guys, nagpili ka og supplier, imong ikumpara ang presyo, kalidad, oras sa delivery o kasaligan sa serbisyo. Human sa evaluation nimo guys is imong gipili ang supplier nga sakto ang presyo, taas o kalidad o kasaligan ang delivery. Mao na ang imong the best nga option. So mao lang to guys. Thank you sa paminaw sa akong report. Goodbye. So next we have involvement and decision making. So we have here a consensus or agreement. Everyone expressed their view, difference, and discuss openly. Decision is made after compromise, builds understanding, unity, cooperation, and commitment. So, ang consensus or agreement, tanan miyembro kay kanang muhatag sa ilahang opinyon. Ang kanang gahatag sila og kuan ba opinion ilahang untay. For example, ang kanang nagplano ang isa ka grupo nga kuan kanang nagplano ang isa ka grupo og kanang theme nila sa isa ka group project. Then naay gusto og environment, napoy gusto og technology. So human ilahang gi-discuss og nag-decide sila nga ilahan na lang himuon is eco-technology. Ilahang gi-merge ang ilahang mga ideas. So naa sila nakahimo sila sa ilang group project og eco technology. So naa sila consensus or agreement. So next is majority voting. So kaning majority voting is kanang magdesisyon sila based sa pinakadaghan og boto, especially sa kanang class officers di ba nato no kay kanang nagvota pero ang nagvota kanang naay mga candidates nagvota unya ang atong basihan is kung kinsa ang taas og boto mo ato ang ma-president. For example sa majority of voting, kanang sa barangay meeting nagboto ang kung unsa ang buhaton or waiting shade ba or street light. So daghan magdiboto sa street lights, so mao to ilang gisunod, mao ilang gibuhat dili ang waiting shed kay ang daghan magboto kay street light. So nganana ang majority voting. So next we have click decision. A organized subgroup plans to control the decision effective in the short term. Creates division and rivalry with the group. So ang click decision kay kanang usa ka gamay nga kanang grupo gali nga kanang magbuot siya para sa tanan. Kanang pwede siya makaapekto sa kadali pero makakos siya og away og division sa grupo. For example na lang sa student council, ang president ug ang iyang close friend lang ang nag-decide nga mag sport pista bisag kuan gali kanang wala nakasabot ang uban officer. Ang nagdesisyon ra ato mao ang president ug katong close friend lang niya mo nang click decision making. And we have here the hands clap. One member proposed, another quickly I agree. No group discussion take place, leads to little resentment or lack of support. So kaning ang hands claps
usa ka tao ra ang propose ani. Unya ang usa dayon ang mo uyon. Isa ka tao ang mo propose unya isa pud ka tao ang muuyon. So wala sila lain nga i-discuss kanang maghatag og problema unya kay basin ang uban dili mo suporta nga god for example kanang sa klase si Pedro kay si Pedro nga magdrama ta dayon si Maria dito ingon siya nga oh sakto nya kanang walay lain nga nagstorya kanang mo na siya ang hands clap nga pagka-decision. So we have here the one person decision. One individual decide for the group quickly but lack of collective inputs may struggle to gain support for implementation. So one person decision usa lang jud ka tawo ang mag-decide para sa tanan. Kanang siya dali siya pero wala siya wala siya communication sa lain ba wala siya nangayo og kanang opinion wala siya nagkuan iyaha lang yung gusto nga matuman so kanang lisod ipatuman kung dili masuportaan pud sa uban for example si Papa nagbuot nga mag-outing sa dagat bisag ang uban kay gusto sa bukid so wala nalipay ang uban sa iyahang sa iyang gihimo nga decision. Next is the flop. Suggestion is made but ignored. No discussion or follow up. Decision if effective drop or avoided. So, ang the flop is kanang nag-suggest ka pero wala gi-replyan or wala nila gitagad ang imuhang suggestion gali kanang imuhang ang mga ay kanang ang idea kay murag wala ra gali kanang para sila imong idea is kanang wala lang kanang nonsense lang imong idea for example sa group chat ni chat ko ningon ko nga mag-practice ta ugma og sayaw pero wala gi-replyan mo nang walay nahitabo nga practice so mo na siya ang the flop decision kaning gi-ignore ang isa ka suggestion. So that's all, thank you. Difficulties in decision making. In decision making, it's lack of information. It's hard to choose when you don't have enough facts or details. Having too many options or too much data can cause confusion. Pressure from others, friends, family, or coworkers push you toward a choice you're unsure about. Fear of consequences. Baby Taylor leads to division and disagreement among members. Sometimes people are afraid to speak honestly or make decisions because they fear punishment, judgments, or negative outcomes. This fear can stop teamwork and create division. Conflicting loyalties. Individuals belonging to multiple groups may face divided loyalties during decision making. When a person belongs to two people or more groups like family, friends, or work, they may struggle to stay loyal to all. This makes decision making difficult and may cause tension. Interpersonal conflicts. Personal differences and emotional tension disrupt effective decision. So, these are personal problems or emotional issues between individuals. Arguments, jealous or misunderstanding can damage teamwork and stop people from making good decisions together. Hidden agendas. Secret motivates that are not disclosed hinder transparency and group trust. So it is mean our secret personal goals or motivates that a person doesn't share with the group. This destroys trust and makes teamwork difficult because people are not being honest. Blundering methods. Personal opinions replace factual information. Overly rigid procedures limit open discussion. Lack of proper consultation or consensus. Using strict or outdated procedures in meetings or discussion can block people from sharing their thoughts freely. It limits ideas and slows down decision making. Inadequate leadership. Poor guidance on choosing decision making methods. Leaders fail to facilitate open dialogue and sensitivity to group dynamics and issues.
This is when the leaders fail to guide and support the group properly. Leaders don't help the group decide how to make decisions, so the process becomes confusing or unfair. For example, a project leader ignores team conflicts and never asks for suggestions, so members feel unimportant and unmotivated. Clash of interests. Competing goals or priorities within the group cause conflict. Clash of interests is not only about money. It can happen with any limited resource, including time, manpower, or even attention. Resolving it requires open communication or compromise and a clear understanding of shared goals.